Dali. Ikaw nga, ikaw nga. Dali. Tawagin mo na yung lizard. Hunga. Ahay, ang tanga-tanga. Ayun yung lizard, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Dali, tingnan mo, dali. Ayun, oh. Tayo ka dyan. Tingnan mo. Ayun, oh. Dali. Tumakbo. Ayun. Ayun na. Ayun na. Dali, dali. Habulin natin. Dali. Ayun, oh. Ayun, oh. Tumakbo na. Tawagin mo para lumapit. Dali. Ganun ka. Para lumapit. Dali. Tawagin mo para lumapit. Lapit. Babi. Ano babit? Lizard. Sige. Sige. Lizard. Lizard. Tawagin mo yung lizard. Lizard. Jesus. Nakay Jesus? Nakay Jesus? Nakay Jesus yung lizard? Ha? Nakay Jesus yung lizard, be? Paano mo mahuhuli yon? Lizard. Nakay Jesus? Jesus? Ha? Lizard. Ganun ka o ganun, no? Tawagin natin na ganun, no? Ikaw nga? Ikaw nga? Ikaw nga, dali. Ikaw nga, dali, ikaw. Dali, very good ka, diba? Ikaw nga. Ganun, no, ganun, no? Ganun, no, ganito. Dila, dila. Ganun, no? Lay. Ngipa ka. Niyan. Sugat? Sugat. Sugat? Sugat. May sugat ka? Saan yung sugat? Sugat. Saan? Saan dyan? Saan? Ma! Saan yung sugat? Sugat. Ma! Ma! May sugat si Lian, sabi mo. Lian!